बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लू उस्मान किस्त नंबर 157 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरा ट्रेलर पहले ट्रेलर से यकसर मुख्तलिफ है, जहां पर उस्मान बे एक जंगल में पाए गए, लेकिन ट्रेलर के आखिर में आपने अफसोसनाक वाक़या देखा जिसमें उस्मान बे अपने घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके घोड़े को धमाके से उड़ा दिया गया है और उस्मान बे उस घोड़े पर मौजूद है। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे और 12 खातून जंगल में क्या कर रहे थे, अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी कैसे हो गई, इब्राहिम बे को उस्मान बे ने कैदी क्यों बना लिया, चावदार कैसे इब्राहिम बे को आज़ाद कराएगा, बोरान ने चावदार ततार की बातें सुन ली, अब क्या होगा, होलोफेरा क्या कुस्तुनतनिया जा रही है, उस्मान बे अहमद की कब्र पर क्यों गए और वहाँ पर उन पर और घोड़े पर हमला कैसे हुआ, ये धमाका कितना ख़तरनाक हो सकता है, उस्मान बे को यहाँ से कौन बचाएगा। आज के हमारे मौज़ूआत ही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसा लगता है कि किस्त नंबर 156 के इख्तिताम में उस्मान बे पर जब इब्राहिम बे और उनकी अहलिया मलका खातून ने हमला किया तो उसके बाद उस्मान बे के कबीले में मौजूद सिपाहियों ने उनको घेर लिया और उस्मान बे ने यही हुक्म दिया कि इन सब को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं कि मलका खातून अकेले ही अहमद बे की लाश लेकर जा रही हैं कब्रिस्तान की तरफ। यकीनन वो किसी को इस लाश को हाथ लगाने नहीं दे रही है। इसके साथ साथ उस्मान बे ने इतनी इजाज़त तो उन्हें दे दी है कि वो अहमद अल्ब का जनाजा पढ़ें और उसकी कब्र कुशाई करके उसे दफन कर दें। उस्मान बे इब्राहिम बे को इसलिए कैद कर रहे हैं ताकि वो कोई ऐसा इक़दाम ना करें जिससे अलाउद्दीन बे की ज़िंदगी मुतासर हो, इसलिए उनको कैदी बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो ही उस्मान बे ने इब्राहिम बे और उनकी अहलिया को अपने कबीले में कैद कर लिया, इसके बाद उस्मान बे, बाला खातून और इसके साथ साथ ओरहान बे वगैरह के साथ जंगल की तरफ चले गए ताकि अलाउद्दीन बे को ढूंढा जा सके। और पहले ट्रेलर में आपने देखा था कि कैसे उस्मान बे अलाउद्दीन बे को ढूंढते ढूंढते चावदार ततार तक पहुंच चुके थे। और इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उस्मान बे यकीनन वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो ज़रूर गोंचा को हासिल कर लेंगे। यकीनन उस्मान बे ने गोंचा को पहले हासिल किया और इसके बाद ही होला फेरा और इसके साथ साथ अलाउद्दीन बे को बाजियाब कराया गया। बाजियाब कराने के बाद ही आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि उन दोनों की शादी करा दी गई है और ये शादी कहीं और नहीं बल्कि एक गार के अंदर ही हुई है। और आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि गोंचा जितनी गमगीन है इसके साथ साथ खुश भी है। इसके साथ साथ चूँकि मरण खातून कुल्लू उस्मान को छोड़ चुकी हैं तो अब उस्मान बे की बीवी रहती हैं सिर्फ बाला खातून, तो उनके भी सीन्स को दिखाया गया है कुल्लू उस्मान के दूसरे ट्रेलर में। और ट्रेलर में उस्मान बे और बाला खातून एक दूसरे से मोहब्बत के अल्फाज दोहराते हुए नज़र आए हैं। इसके साथ साथ चूँकि कोनूर और बोरान भी उस्मान बे से थोड़े से दूर हैं, इसीलिए उनकी जगह भी बाला खातून ने ही ले ली है। यानी हम अब कोनूर बे की जगह बाला अल्ब को भी देखेंगे आने वाली एक साथ में। बहरहाल उस्मान बे और बाला खातून के सीन से अगर ड्रामे की रेटिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है तो इस हवाले से हमारा कोई एतराज़ वैसे भी नहीं बनता। गो कि तारीख दिखाने में हमारे ख्याल में राइटर थोड़ी अभी भी कंजूसी कर ही रहा है। बहरहाल अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून की शादी हो चुकी है और उजलत में शादी करने की वजह यही है कि जो ही कबीले पहुंचेंगे तो यकीनन याकूब बे का सामना उन्हें करना पड़ेगा और उस सामने से बचने के लिए पहले ही गोंचा से फैसला ले लिया गया और शादी करा दी गई। लेकिन इसके बाद ऐसा लगता है कि गोंचा खातून और अलाउद्दीन को किसी हिफाजती जगह रख कर उस्मान बे अकेले ही कबीले वापस चले गए हैं। और आप वहां देख सकते हैं कि होलोफेरा भी मौजूद है और इसके साथ साथ ओरहान बे, इसके साथ साथ फातिमा खातून को खबर दी गई होगी कि अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी हो गई है। इसीलिए ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि फातिमा खातून अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून की खुशियों के हवाले से तो बयान कर रही हैं, लेकिन तंजिया तौर पर एल्चम खातून को बता रही हैं कि ओरहान को वो खुशी नहीं मिली है। बहरहाल हमें लगता है कि इन बातों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हमें लग रहे हैं कि होलोफेरा को दुनिया अभी के लिए चली जाएगी और सीज़न 6 में ही उसकी वापसी होगी। गो के
کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے جس سے ہولوفیرا کی مجبوری بن جائے، لیکن ابھی کے لیے تو اپڈیٹس یہی ہیں کہ ہولوفیرا زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ کوسنتوریا چلی جائے گی اور سیزن 6 میں ہی اس کی واپسی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں کہ عثمان بے پر یہ حملہ کیسے ہوا اور کیا عثمان بے یہاں شدید زخمی ہوں گے اور ان کو بچانے کے لیے کون آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد ملا ہے چاودار تتار سے اور وہ چھڑانے کی باتیں کر رہا ہے ابراہیم کے حوالے سے، اور یقیناً یعقوب بے تو آزاد ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ چاودار تتار کو یہی کہا جائے کہ ابراہیم بے کو عثمان بے سے آزاد کرایا جائے۔ یقیناً عثمان بے نے ابراہیم بے کو اجازت دی ہے کہ وہ جنازہ بھی پڑھیں احمد کا اور اس کو دفن بھی کریں، اور آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ احمد کی جہاں تدفین کی جا رہی ہے وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ کئی قبیلے یا کئی ریاست کے سپاہی آس پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یعقوب بے بھی وہاں موجود ہیں تو یعقوب بے نے یقینی طور پر یہ کھیل کھیلا ہے۔ اب ہوا یوں ہوگا کہ چاودار تتار نے وہاں پر حملہ کیا ہوگا اور تمام سپاہیوں کو مار ڈالا ہوگا، لیکن جب عثمان بے وہاں گئے ہیں تو یقیناً انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ وہاں پر کئی سپاہی موجود ہوں گے، اسی لیے نہ اورحان بے کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور نہ ہی بالا خاتون کو۔ جب عثمان بے اکیلے وہاں گئے ہیں تو پہلے سے ہی انہوں نے دھماکہ خیز مواد وہاں دفن کیا ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے چاودار تتار کئی سپاہیوں کو ٹھکانے لگا چکا ہوگا، اسی لیے اس کے لیے آسان ہوگا کہ وہ عثمان بے کے لیے یہاں پر جال تیار کر دے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ عثمان بے کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت یا پیش رفت ضرور ہوگی جس کے حوالے سے وہ ابراہیم بے کو آگاہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تاکہ ان کا دل سکون اور اطمینان میں رہے کہ یہ سب کچھ علاؤدین بے نے نہیں کیا ہے، لیکن عثمان بے کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے گھوڑے اور انہیں ایک دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بے یہاں پر اکیلے ہیں اور ساتھ بھی کوئی لے کر نہیں آئے، اور آگے جو سپاہی تھے وہ بھی عثمان بے کے سپاہی نہیں ہیں، اسی لیے عثمان بے ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ لیکن ٹریلر میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاودار تتار جب عثمان بے کو پھنسانے کی باتیں کر رہا ہے تو اس وقت کونور بے تو نظر نہیں آئے، لیکن بوران نظر آ رہا ہے، اور اس نے اپنے کان اسی کی طرف دھرے ہوئے ہیں کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ ابراہیم بے اور یعقوب بے یقیناً عثمان بے پر حملہ کرنے میں کامیاب تو ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دھماکہ عین اس وقت ہوا ہے جب عثمان بے کا گھوڑا دھماکہ خیز مواد سے گزر رہا تھا، تو اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ عثمان بے کافی حد تک زخمی تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی شہادت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بوران نے سب کچھ سن تو لیا تھا، لیکن بر وقت کیوں نہ پہنچ سکا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں زیادہ امکان اسی بات کے لگتے ہیں کہ بوران اور کونور دھماکہ پھٹنے سے پہلے پہنچ تو نہ سکے لیکن عثمان بے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ممکن یہ بھی ہے کہ وہ صرف اور صرف قبیلے تک خبر پہنچائیں کہ عثمان بے پر ایک حملہ ہو سکتا ہے اور خود نہ آئیں، بلکہ اورحان کے ساتھ ساتھ بالا خاتون بھی دوڑتی ہوئی آئیں اور عثمان بے کی مدد کر دیں۔ یقیناً عثمان بے کو یہاں سے مدد ضرور مل جائے گی اور عثمان بے مزید دشمن کے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔